Okay, good day students, nice to meet you again. Today I would like to explain a little bit the topic that is analytical exposition, and you are with me, Igede Suparjaya. Will explain you about analytical exposition text. So what is analytical exposition text? Let me explain it. The first is we are talking about the meaning of the analytical exposition text. Analytical exposition text is a type of text that belongs to the argumentation text type, where the text contains about the author's detailed thinking about an event that is around. Jadi artinya daripada analytical exposition text itu adalah inilah jenis teks atau materi lisan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu isu. Dengan kata lain, teks ini adalah teks argumentatif. Jenis teks ini sangat populer di kalangan akademika dan dapat ditemukan dalam buku-buku ilmiah. Jadi analytical exposition text ini bisa dilihat dari buku-buku ilmiah atau ditemukan dalam buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel koran, pidato akademis dan lain sebagainya. Ya, jadi isinya adalah mengenai pandangan penulis ya secara detail. Jadi pikiran daripada penulis itu secara detail tentang ada sesuatu event yang terjadi di sekitar penulis tersebut. Nah, kemudian tentunya dalam teks itu ada strukturnya. Ya, jadi general structure of language analytical exposition text itu yang pertama ada thesis. Nah, kemudian the second one is argument, dan the last is conclusion or reiteration. So what is thesis, what is argument or reiteration? Ya, thesis, in the thesis section the author introduces the main topic or idea to be discussed. Thesis is always in the first paragraph in analytical exposition text. Jadi thesis ini berisi pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Nah, kemudian biasanya tesis ini terletak di paragraf pertama dalam teks analytical exposition. Kemudian yang kedua namanya adalah argument. Ya, the second part is argument. In this section, the author present argument or arguments that support the main idea of the author of the text. Usually, in analytical exposition text, there are more than two arguments. The more arguments displayed, the more the reader believes that the topic discussed by the author are very important and require attention. Jadi dalam argumen itu berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Jadi kemudian semakin banyak pendapat yang dituliskan, maka sebuah analytical exposition text itu semakin menarik karena pembaca atau pendengar cenderung percaya terhadap suatu peristiwa jika terdapat banyak pendapat yang mendukung di dalamnya. Jadi itu ya. Jadi kalau mempunyai pendapat yang lebih banyak itu ya, kalau kita memberikan suatu pendapat yang banyak, pasti orang itu cenderung akan lebih percaya terhadap suatu peristiwa yang ditampilkan atau yang ditulis atau yang disampaikan. Gitu ya. Nah, kemudian the third is reiteration. This section is the closing part of analytical exposition text that is always located at the end of the paragraph. Reiteration
contains a rewritten or redeployed main idea contained in the first paragraph. Reiteration is also commonly called conclusion or conclusions. Ya. Jadi reiteration ini adalah bagian penutup daripada teks analytical expression ini. Jadi reiteration ini secara garis besarnya dikatakan adalah sebagai conclusion. Jadi sebagai simpulan dari reiteration ini. Nah, itu general structure daripada analytical expression text. Ada thesis, ada argumen, dan juga ada reiteration. Ya. Nah, kemudian lanjut. The purpose of communicative analytical expression text. Jadi tujuan daripada communicative analytical expression itu adalah the communicative purpose of the analytical expression is to convince the reader that topic present is an important topic to discuss or get attention by way of giving arguments or opinions that support the main idea or topic. Nah, cobalah try what is the means in Indonesia. Ya. The communicative purpose of the analytical exposition text is to convince the reader that the topic presented is an important topic to discuss or get attention by way of giving argument or opinions that support the main idea or topic. Oke, dalam bahasa Indonesia adalah you have to translate it, dear students, ya. Jadi silakan ditranslate what's the meaning of the purpose of communicative analytical expression text ini. Okay. And then the language feature of analytical text. Nah, language feature-nya menggunakan using simple present, using relational process, using internal conjunction, and also using causal conjunction. Contoh daripada analytical expression text itu adalah the example of analytical expression text. Ya, the title cars should be banned. This car. Ya, car should be banned. Let's try to translate it. Cars should be banned in the city. As well as we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Firstly, cars, as we all know, give contribution to the most of the pollution in the world. Cars emit deadly gas that causes illness such as bronchitis, lung cancer, and trigger of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road biggest killer. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or to concentrate on your homework, and especially when you talk to someone. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason list. Google, list. Nah, ini diambil dari terjemahan untuk bisnis perangkat terma situs web, ya. Jadi itu contoh daripada analytical expression text. Kemudian kita bagi teks itu menjadi 3 buah bagian yang seperti tadi, ada thesis, ada argumen, dan juga ada reiteration. Nah, yang mana disebut dengan thesis, yang mana disebut dengan argumen, yang mana disebut reiteration dari teks yang judulnya Cars Should Be Banned itu. Nah, inilah bagian-bagiannya. Thesis itu ada statement cars should be banned in the city.
As well as we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Nah, itu disebut dengan tesis. Jadi statement itu disebut dengan tesis. Kemudian argumennya ini ada tiga. Nah, argument 1, argument 2, argument 3, or the first argument, second argument, or third argument. Ya. The first argument, statementnya adalah, firstly, cars, as we all know, give contribution to the most of the pollution in the world. Cars emit gas that cause illness such as bronchitis, lung cancer, triggers of asthma. Some of these illness are so bad that people can die from them. Nah, itu disebut dengan first argument atau argument 1. The second argument, sekarang argumen yang kedua, statementnya adalah, secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our roads biggest killer. Nah, itu disebut dengan statement itu disebut dengan second argument atau argument 2. Nah, kemudian the last argument yaitu statementnya adalah, thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or to concentrate on your homework, and especially when you talk to someone. Nah, itu disebut dengan argumen 3, ya, argumen 3 atau third argument. Nah, kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir daripada artikel text itu adalah namanya reiteration. Nah, yang mana disebut dengan reiteration? Reiteration ini sama dengan kesimpulan, ya, kalau bahasa Indonesianya. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason list. Nah, itu disebut dengan reiteration. Nah, ini diambil semua dari Google Terima untuk Bisnis, perangkat penerjemah situs web. Nah, itulah contoh daripada article explain text, di mana sudah kita bagi bagian-bagiannya. Statement itu sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tesis, kemudian ada 3 buah argumen, dan kemudian ada reiteration. Nah, itulah penjelasan singkat nih ya, little bit explanation about article exposition. If you have a questions, if you have a problem, or you don't understand about my explanation, you can ask me in my number. Okay, see you again. Thank you very much. Bye.